जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य पुणी कमिला तापमात्रा सर्वनिम्न 3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड आरसीएसएफ देले सूचना। सारा राज्य में शीतर लहरी लगी रही बेले शिमिलपाल अभयारण्य मध्य पुणी तापमात्रा ह्रास पाई। सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री सेल्सियस रही। सोमवार दिन सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प कर्तृपक्ष द्वारा सकाळ 6टा समय रेकर्ड होता तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कर सकाळ 6टा समय रेकर्ड होता तापमात्रा रिपोर्ट अनुजाई शिमिलपाल उपपर बाराकामड़े सर्वनिम्न 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा छुईवा बेले गुड़ुगुड़िया 4 डिग्री बरईपाणी और चहलार 8 डिग्री सातकोशिया रामतीर्थरे 11 डिग्री कियाझोर 12 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होता नहीं आरसीसीएफ देले सूचना। परवर्ती खबर बेतनडी रोटारी क्लब पक्षर निकटस्थ बड़साई ब्लॉकर जुणुपदा स्थित पानुआ बंधरे 2टी डस्टबिन बसाइबा सह वयसाधिक वृद्ध वृद्धा को शीतवस्त्र कंबल मशारी बंटन कराई। सभापति रोटारियान गिरिधारी साहू और संपादक रोटारियान रवींद्रनाथ मिश्र तत्वावधान में यह कार्य संपादित कराइला। परवर्ती खबर सारसकणा अंतर्गत दानादार ग्रामर जड़े अटो चालक और मालिक मध्य सामान्य बचसारू आक्रमण होबारू अटो चालकर मृत्यु घटता जमापड़ी। मिलता सूचना जनाई दानादार ग्रामर रणजित देहुरी बयस 32 वर्ष निज परिवार पोषण पर रंजन देहुरी अटो को भड़ा सूत्र में चलाई दैनिक जहाँ रोजगार हुए मालिक को देय पैठ करते। शनिवार सन्धार भड़ा रोजगार को नहीं उभयों मध्य जुक्तितर्क होता। मालिक घरे अटो को रखी रणजित घर को चली जाइथिला। मात्र किछि समय पर पुणी फेरी आसी मालिकों घरे पहुंचीथिला। रणजित चालक एवं मालिक मध्य जुक्ति तर्करू उग्र रूप धारण करथिला। रंजन रागी जाई ठेंगारे ताकू आक्रमण करथिले। से गुरुतर हो पड़ता। रणजित को चिकित्सा निमंते 108 आम्बुलेंस जोगे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को निया जाइथिला। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। खबर पाई झारपोखरिया पुलिस घटनास्थल पहुंची रंजन एवं तांको माँ को अटक रखी अधिक तदंत जारी रखी पुलिस। परवर्ती खबर एक 3 चकिया अटोरे गोड़ हाथ बंधा 4टी गोरू को गोटिक पर गोटे लदी चरारे चालाण होउथबा अभियोग में बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा शनिवार राति 9टा समय सहर उपखंड पालबणी बाईपास चकटारे जबत कर जनाई। यह 4टी जाक गोरू को बड़साई थाना अधीन बालीजोड़ा गोरुहाटू अणाई। कुड़ियाला थाना अधीन कुचई अंचल जीवंता गोरू को कटा जाई तार मांस को बिक्री करने उद्देश्य नियाउथबा एवं गोरू चालाण करा किंबा किणा जाइथिबा संपर्क में कौन कागजपत्र नथिबा बेआईन भावे चोरारे चालाण होउथबा प्रकाश उक्त 3 चकिया ऑटो ओडी 01 AC 3154 को जबत करने सहित 4टी गोरू को उद्धार कराई। तत्सहित ऑटोर चालक बेतनडी थाना भोदुशुल ग्रामर लखन सोरेन बयस 30 वर्ष एवं हेल्पर भद्र ग्रामांचल थाना कुजीदरह ग्रामर शेख मौतुल 35 वर्ष को अटक रखा जाई तदंत चली। परवर्ती खबर पीवा पानी जातीय राजपथ अवरोध कराई। बाल्टी माठिया धरी 220 नंबर जातीय राजपथ जोरदाठारे अवरोध 6टी ग्रामर लोके शनिवार जातीय राजपथ अवरोध कर जनाई। पीवा पानी असुविधार सम्मुखीन होती बादामपहाड़ अंचल जोरदा ग्राम पंचायतर जामुडीही महुलडीही रामजाली अंगारपदा उपक बणकांड और राहेलबेड़ा ग्रामर लोक मैंने आदिवासी जलकष्ट दूर पर सरकार 196 कोटी टंकार बृहत पानी जल जोगाण प्रकल्प NCC कंपानी पक्षर कराइथिला। प्रकल्प रक्षणाबेक्षण दायित्व कंपानी और विभाग अधिकारी हाथ रही किंतु 2 वर्ष है नियमित पानी जल ग्रामवासी को मिल पारि नहीं। जो बारंबार विभाग अधिकारी को अभियोग पर कई शुणुनथिबा कहिसेंती ग्रामवासी। फल 6टी ग्रामर महिला पुरुष उत्त्यक्त हो 220 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करथिले। आउकु खरादिन आसुथिबारु पीवा पानी स्थायी समाधान करने से अनुरोध करछंती। परवर्ती खबर आदिवासी अधूषित मयूरभंज जिलार गणपर्व मकर पर्व पर चलचंचल होउछि गाँव सहर। मकर पर्व आसिले आबाल वृद्ध वनिता मनरे भरी जाए नूतन उत्साह उद्दीपना और उन्मादना। धनी हेउ कि निर्धन पर्व में समस्ते निज निज सामर्थ्य मुताबक हाट बजार किसी ना किसी नुआ जिनिस किणवारे परंपरा रही।
ଐତିହାସିକ ଟୁସୁ ମେଳା ହେଉଛି ଏହି ମକର ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ମକର ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲାଣି ଗାଁଠାରୁ ସହର ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ। କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କିଣିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଲୁଗା ସହ ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଚୁନା ସହ ହାଟ ବଜାରରୁ ଗୁଡ଼ ତେଲ ଏବଂ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ପଲମ କିଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମକର ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି ମକର ପର୍ବ ଆସିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ମକର ପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣ। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଗାଁ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମକର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦାରୁ ଅବସର ନେଇ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ। ମକର ପର୍ବର ଟୁସୁ ମେଳନ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଟୁସୁ ମେଢ଼। ଟୁସୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମକର ଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପିଠାପଣା ଖାଇ ଧୁମଧାମର ସହ ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁସୁ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ମେଳାରେ ଢୋଲ ଧାମସା ମାଦଲ ତାଳେ ତାଳେ ଟୁସୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିବା ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁହାଳଡିହା ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରୁ ରବିବାର ସକାଳେ 5 ଗୋରୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଗୋମାଫିଆ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ 5 ଗୋରୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଆସନବଣୀ ଗ୍ରାମର କାଳିଚରଣ ସିଂର ପୁଅ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକଠାରେ 13 ତାରିଖରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଳର ମନୋନୀତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ରାଜୀବ ସରକାର, ପ୍ରିୟାଂଶୁ କୁମାର ଜେନା, ଡିଏସ୍ ଅଜିତେଶ, ଲଳିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରାଘବ ସାକୁନିଆ, ଜଣ୍ଡିସ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ବାରିକ, ମଧିରାସ ବେହେରା, ତାଜ ରୋଶନ ପରିଡ଼ା, ଗୌରବ ପଣ୍ଡା, ରଣବୀର ରାଉତ, ରିତେଶ ରାଜ ଭୂୟାଁ, ଶାଶ୍ୱତ ଗିରି, ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଦିତ୍ୟ କେଶରୀ ଜେନା, ରାଜଦୀପ ଜେନା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ସାଇବା ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଳ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ ସହିତ ହେବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପାଦକ ହରପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।